सांगपाक सोदता की आमी तळमळीन बारीक लोकांचे आवाज उठोवपाक ह्या मतदारसंघात आयला आणि 25 वर्सां हांवें आवाज उठयला आणि परत एक फाटी ह्या लोकांचे जे बारीक समाजाचे फुडें व्हरपाक आणि हर एक पंचायतीन डेव्हलप करपाक विकास फुडें व्हरपा खातीर हांव परत 2027 हांव उबो रावतलोच हेच्या बद्दल डावट 2027 तुम्ही खंयच्या पक्षाक आसतले तो अजून पासून हांवें निर्णय घेवन हांव अजून बीजेपीच्या भायर ना बीजेपीन सांगलें काल प्रेसिडेंटान सांगलें आमच्या की बाबू हे इशू आनी फुडें व्हरनाका तुमचे कितें आहा तें आपूण नोंद घेता बीजेपीन समज तिकीट दिली ना जाल्यार 2027 येतलो तेन्ना टायम उलयतले पण हे अशे रितीन आहा की तांकां हे सांगलां कोणाक प्रेसिडेंटाक तुवें सांगलें काबार पण एकच की मतदारसंघात न्याय मेळपाक जाय ह्या मतदारसंघात त्याच्याच हातीन सगळें सोडपा जायना आमदाराच्या हातीन ह्या मतदारसंघात सीएमांनी लक्ष घालपाची गरज आसा जे आज काल घडला हे कोणाक भंय ना म्हणून घडलेलें आहा हांगा लॉ अँड ऑर्डर नाच म्हणून हे घडलेलें आहा अशें म्हणून ते आमदाराक विचारपा जाय सीएमान इतलेच म्हाजे तेजे बद्दल आनी कांय ना जो आमचे कारण काय ते म्हणटात की ते आमी पार्टी बिटीचे न्ही आमीच जावन स्वता जावन आवाज करपाक लागले अशें ते म्हणटाले अशें म्हणून हांवें ते तेजेर आयकलें पण तेजेर तेणें लक्ष घालपाक असले मनशाक असलें करपाक कित्याक दिता तूं अरे हे समज तो हे जे भुरगे आहात ते यूज जाल्यात कित्याक म्हणून सांग तुका म्हाज्या बद्दल आवाज उठयलो तेंच्यांनी तेज्या बद्दल त्या आमदारा बद्दल कित्याक उठोवना तेणें तशेंच म्हटलेलें न्ही आमी हो इशू जो आहा गांजाचो इशू हो इशू म्हणटा तो इलेक्शनाक चालू जाल्लो पुडयो म्हणट्यो कितें हो इशू आयिल्लो तेन्ना की आनी तेन्ना आमचे पार्टीचे सुद्दां मोठे लोक म्हणटाले तेन्ना नांव घेयना तेंचे पण तेंच्यांनी स्वता म्हटलें की हो गांजा विकपी मनीस म्हणटा आनी तेन्ना हो आवाज जाल्लो ते उलयल्यार चलता तेन्ना हे इलेक्शना म्हणटकूच तेन्ना तो जालो पण जेन्ना तो बीजेपीन आयलो शुद्ध बीजे शुद्ध जालो बीजेपीन आयलो तेन्ना हांवें केन्नाच तेणें गांजा ऐकलेले हांवें केन्ना शब्द आयकूना हे पयलींचे शब्द काही मिडिया आतां आवाज करता पण हो शब्द म्हणटा पयलींचो म्हणून हांव तेजे कडेन कितले फाटी तरी तेजो खुलासो मागलो बाबा पुडयो म्हणटा कितें सांग पुडयो म्हणल्यार साकर म्हणून सांग धोव म्हणून सांग कितें सांग आमी मानतात कारण हांवें कांय पडूना पण तेजे गांवांत गेल्यार तो पुडयो विकपी म्हणटा म्हणून हे एक तर गव्हर्नमेंटाक प्रूव्ह करचें या सीआयडीन प्रूव्ह करचें आनी कोणी प्रूव्ह करचें पण आतां तेच्या बद्दल म्हाजें हें कांय ना तसलें हांव कोणाचेर कसोय आरोप करपी न्ही आनी तेणें जो आरोप केला तेकाय तेणें म्हाका कांय फेवर करपाक गरज ना तेणें तेजेर एक्शन घेवची जे म्हाज्या भुरग्यांची बी नांवां घेतात पळय तेजेर एक्शन घेवचें सीएमान एक्शन घेवचें हांव तें एकदम फ्री सुट्टा कळ्ळें तुका कारण असल्या बाबतींत ड्रग्स बाबतींत म्हणटा हांव सारको 1 नंबर क्रॉस सारको म्हाजे लोकांक आव्हान आहा पुतळे कितलेय जळ्ळे कितलेय फाटी जळयले बाबू आसगांवकर हो 2027 इलेक्शनाक रावतलोच एक म्हणजे अनाउन्स पयली सुवातेर म्हटल्यार ह्या मतदारसंघात गेली 25 वर्सां काम केलें तळागळांतल्यान लोक जे बारीक समाज आहा तो हांवें लागींसान पळयलो तेंचे कितें कितें अडचणी आहा ते लागींसान पळयलेले आनी तेणें सोडलेले आज ह्या मतदारसंघात जे जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आयल्यात ते आमच्या लोकां खातीर बरोबर रावन आमी मतदारसंघात काम केलें तेजो निर्णय म्हणून बाबू आसगांवकर 4 फावटी निवडून आयले हो बेश्टोच येवना जे प्रोजेक्ट जे अधुरे रावल्या तेच फुडें व्हरपाक ह्या आमदारांच्या जावना तें तुका दिसता एअरपोर्ट जालो आयुष हॉस्पिटल जालें इंटरनॅशनल लेवलाचो स्टेडियम हाडलो जागो आपल्या हातीन घेतलो पण काम चालू जालें रवींद्र भवनाक जागो दिलो पण काम चालू जालें ह्या पेडण्या म्युनिसिपालिटी आमी इंडोर हॉल हाडलो इंडोर स्टेडियम हाडलो 35 कोटीचो म्हणजे जे जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आहा ते आमचे आमी आनी आमच्या लोकांनी काम केलें दुसरी आज म्युनिसिपालिटी तुका तुमच्या दोळ्या मुखार दिसता जी नवी इमारत तयार जाता तेजे वयल्यान आनी एक कम्युनिटी हॉल ते सायडीन जावपा जातलो बाजार बिजार सगळो आमचो
पण त्याचे कामच स्टार्ट जाऊन ना, वर्क ऑर्डरच दिवं ना, काम कंप्लीट फायल कंप्लीट केल्ली ती सारकी, काम ऑर्डर दिवपाचें आनी काम चालू करपाचें, फायनान्शियल एप्रुवल बिप्रुवल सगळें हांवें, पण काम स्टार्ट जालें ह्या रितीन. पुलीस स्टेशन हें आमी केलें, हांव आसता, एक्सायज ऑफिस तुगेलें डिपार्टमेंट सगळें हांवें केलें. तशेंच कोरगांव धरून ते आमचे मतदारसंघात जे जे ब्युटिफिकेशन आसा, व्हडले व्हडले करोडे, जे व्हडले प्रोजेक्ट, जे कमलेश्वर आमची देवस्थान, दुसरी भूमिका देवस्थान, ही सगळे ब्युटिफिकेशन आमचे. थंयचो ग्राउंड हांवें हाडलो, थंयचे तुगेले रोड हॉटमिक्स रस्ते सगळे कडेन हाडले, कनेक्टींग रोड आमचे, हायवे जी सुरू जाल्ली तेज्या खातीर सुद्दां शेमाक उलोवपी हांव, कारण सारको जावंक ना म्हणून, आनी आमकां त्रास जाता म्हणून सर्विसींग रोड ना, बायपास सारके जावंक ना. तशेंच कनेक्टींग रोड, व्हडले व्हडले ब्रीज, दळण ब्रीज, थर्मास ब्रीज, तशेंच पेन ब्रीज, दोनी ब्रीज हाडले, जळारी प्रोजेक्ट हाडले. ह्या रितीन जे प्रोजेक्ट व्हडले व्हडले आहात ते सगळे म्हाजे टायमाचेर हांवें फुडें. आज उदका खातीर आमी इतले तळमळटाले, जो वॉटर प्लांट जो आहा चांदेर, तो 15 MLD आमी हाडलो, तो पावना अख्ख्या पेडणे तालुक्या कोरगांव मिरगांवचे आमचे लोक आहा ते हार्ट मारपाक लागले. सो तेज्या खातीर दुसरो प्लांट आमी केलो अख्ख्या पेडणे तालुक्यात मेळपाक जाय. फावंडेशन घातली, फायनान्शियल एप्रुवल दिले, पण काम थंय खंय अडकले तें म्हाका खबर ना. हेच्या बद्दल ह्या मतदारसंघात आवाज आमी उठयतात, पण तो आवाज जे काम पेंडींग उरला तो आवाज म्हाका विधानसभेत दिसता. आनी काल भुरग्यांनी जो म्हाज्या बद्दल हें केला, आज जे पुतळो जळयलो, तेचो अर्थ कितें? ते खरें म्हटल्यार भुरगे यूथ भुरगे आसलेले. आतां त्या 4 जाणांचे तरी तेजे भितरलें काम केलें पुरो ह्या आमदारान, काय तांकां बेश्टे यूज करून घेवपाचें आनी तांकां आनी खंयचे खंयचे रस्त्यार घालपाचें. कारण म्हाका रिपोर्ट मेळटा भाशेन हे जे भुरगे आहात ते सगळे गॅमलिंग हेजे भितर इनवॉल्व जाल्यात, कळ्ळें. पण हांव मागता तेंच्या कडेन हांकां सुदारून बऱ्या हेजेर हाड आनी तेंची कामांय कर. म्हणून ते म्हाका ते उलयतना म्हणटाले की पुलीस सगळें आमचें काम कर. पुलीस करतलेच न्ही, पुलीस करना जाल्यार हो धंदो कसो मेळटलो पुलिसीक? पुलीस स्टेशन म्हणटा ते आज कंट्रोलाचेर, आमचे आमदाराच्या कंट्रोलाचेर चलता. तें आमी आतां तेजेर चड उलोवपाक कित्याक वचना. पार्टीन आमकां सांगलें की आमी तुमच्या दोनी हेजे मनशाची नोंद घेतल्या म्हणून आमच्या दामन, तेज्या खातीर हांव ओके. पण काल जे फरक हांवें पळयले कालचो हेजे भितर, की जे 8-9 जाणां आसलेले तेंच्यांनी तो पुतळो जळयलो आनी हेचेर कितें लोकशाही काबार करपाक सोदतात काय गुंडागिरी आनी वाडोवपाक सोदतात. म्हणजे हें एक तरेचे खंयचे तरेन वारें व्हांवपाक लागलें आसा. म्हणून काल तेजेर कंप्लेनी आमी केले. आतां हेजेर म्हाजें इतलेंच आव्हान आहा ह्या आमदाराक की जाता तितली हे भुरगे समज तुजे न्ही आनी ह्या भुरग्यांनीच घेवन अशें केल्लें आहा, आतां तेणें एक्शन घेवची. तेणें आमच्या सीएमाक सांगचें, ह्या पुलीस स्टेशनाच्या वॉर्निंग दिवचें की ह्या भुरग्यांक हाड म्हूण अरेस्ट करता. हेजेर आमी इतलोच आव्हान करता की हें पुलीस स्टेशन आज जें आसा तें लोकां खातीर आहा काय त्या आमदारा पुरतीच आहा. आनी ह्या भुरग्यांक कोणें धाडले? ह्या आमदारान धाडले की ह्या पुलिसांनी धाडले आपले साल्वार करपाक, आपले सांबाळपाक? नाजाल्यार तेजेर एक्शन घेवप. म्हाका केन्नाय फील जाता आनी भितरल्यान दूख दिसता. हांव आंदोलन करून आयिल्लो मनीस, राजफुटांतल्यान वयर सरलो मनीस. जेन्ना तुळसकरवाडी आंदोलन करताली तांकां थंय बायपास रस्तो जाता म्हणून म्हाका खूब रिक्वेस्ट, हांवें तांकां पाठिंबो दिवं ना. कित्याक दिवं ना? जेव्हा म्हटलें हो एअरपोर्ट आयलो आमचे भुरगे कामाक लागतले आनी सपोर्ट केलो ह्या गव्हर्मेंटाक फूल BJP बरोबर आनी उबो रावलो. तांकां हांवें केन्ना सारकी हेजो बाबा फुडें आमकां लाभ आहा म्हणून, पण आमी फसले गेले. आमचो मतदारसंघ फसलो गेलो. आज पयल्या सगळे बशी थंयचे येतात भायल्यो लोक, ते सगळे खूश जावन गेले आनी आमचो लोक दोळ्याक सुमळावता. टॅक्सीवाले स्टँड ना सारको. अरे हे आयलो एअरपोर्ट कोणा खातीर आनी हेच्या खातीर झगडपा खातीर आमच्या कडेन मनीस ना. कोण आमदार ना आमचो गट, तेणें आज खरो विधानसभेत आवाज करपाक जाय. आनी असले करून येता भुरग्यांक पुतळो जळप आनी कितें जळप. अरे आमी आयल्यात थंयच्यान, आमी आयल्यात बारीक समाजांतल्यान, आमचो मनीस वयर सरपाक जाय म्हणून हे सगळे इंडस्ट्री हांगासर आयिल्ली आसा आनी हेचो लाभ आमकां मेळना. कितें
म्हणून परत एक फाटी 2027 100% हांव परतो रावतलोच आनी हे विशय घेवन हांव फुडें